U današnjoj epizodi radimo nešto jako zanimljivo, setva u gajbe, u solitere različitih kultura koje se međusobno podržavaju, a koje imaju različite potrebe za rastom i pritom idealno je za male bašte, balkone i za velike bašte kod onih baštovana koji vole da eksperimentišu. Da biste postavili ovaj soliter, potrebne su vam gajbe, 5 istih gajbi. Ne moraju biti istih boja, moraju biti iste veličine kako bi ovako mogli da uglavite gajbu jednu u drugu. I setva koja se radi se po bočnoj i prednjoj ivici, jer ova poslednja ivica, dakle zadnja ivica, koju god vi odaberete, treba da bude naslonjena uz zid. Možete i da je stavite negde usred bašte, ali ja ću pre svega da se obraćam sada baštovanima koji će ovo da postave negde na balkonu, jer sve kulture koje sejemo će rasti zapravo sa ove strane. Osim što nam trebaju gajbe koje reciklirate i na taj način čuvate planetu i prirodu, trebaju nam sadnice i semena. Zaista ovde možete da uzgojite svašta. Ja ću vam reći šta sam danas izabrala da uzgojim ovim gajbama, ali zapravo ne postoje neka velika ograničenja, a ja predlažem da budete maštoviti, da iskoristite svoje sadnice i neke svoje želje i da ovde oprobate svašta. Potrebno nam je seno zato što treba na neki način da potpodimo ove gajbe. Naravno, treba nam mešavina 3-2-1. Zatim treba nam mrtva kopriva koju ćemo staviti kod sadnje krompira. Voda je obavezna, potrebne su vam neke oštre makaze, vidjet ćete zašto. I naravno semena i sadnice. U ovom soliteru ću uzgojiti, idemo redom, krompir, kupusarice, blitvu, nisku boraniju, luk, cveklu i tikvicu, a kasnije ću dodati i cveće. Dakle, cveće je sada u aprilskom rasadniku i cveće se dodaje kasnije kada već dobijamo velike sadnice. Ono što ću vam prvo pokazati jeste sadnja kupusarica ovakve gajbe i ovde su nam potrebne makaze zato što je potrebno da probušite 4 otvora. Zašto? Zato što sadnice ubacujemo bočno u ove otvore. Dakle, ubacujemo 2 sadnice bočno i 2 sadnice ispred i kao što sam rekla, biljke će rasti ovako sa strane, dok ovu stranu zamislite da vam bude naslonjena na neki zid. Sledeći korak jeste da na neki način potpodite sve ovo senom, dakle obložite zidove senom ili prosušenom travom. To se radi da ne bi ispadala zemlja, dakle to je isključivo iz praktičnog razloga i sada je potrebno ovo napuniti do vrha mešavinom 3-2-1. Važno je da sve ovo sada dobro zalijete. U ove otvore koje sam ovdje napravila sada ću ubacivati sadnice kupusarica. Možete da ubacite bilo koje sadnice kupusarica, ja ću raditi mešovitu sadnju jer ću ovdje da ubacim recimo lisnati kelj, crveni sibirski, ovdje Nerodi Toskana, ovdje ću bilo koju kupusaricu, mislim da je ovo prokelj, onda ću ovdje da ubacim brokulu. Šta god nađem, kod mene su uvek u rasadnicima mešovito ubačene kupusarice i vidjet ćete šta ću posle da uradim. Dakle, ovi otvori služe da bismo mi tu ubacili sadnice. Evo, vidite ovako, ova sadnica je spremna. Kao kada sadite u baštu, bilo gde, u gnjezdo, i jedna sadnica je ubačena. Vidite kako sa strane vire ove kupusarice, dakle koren im se nalazi ovde i one će imati zaista dovoljno prostora da razvijaju širok koren. I sada ću dodati još zemlje na vrh mešavine, da bude baš dobro nahranjena, u pitanju su 4 kupusarice. I ono što ću da uradim sada je da ovo odmah malčiram. Dakle, ovo se odmah zatvara senom. Nema nikakve potrebe da bude otvoreno, jer će se samo sušiti. Svi vi koji imate balkone i živite u nekim urbanim kvartovima, možete samo da travu neku koja je pokošena, pokupite, malo osušite i da iskoristite za ovu sadnju. Ovo je sada zaštićeno. Sa svih strana malčirano, odozgo malčirano, dobro nahranjeno, mešavina je dobra, jaka, 3-2-1 i ima dovoljno uslova da raste. Sada ću ovo da zalijem i ova prva saksija je posađena. Sada punimo narednu saksiju
i ovdje ćemo da posadimo blitvu. Moje sadnice blitve su male, kasno sam ih sejala, ali blitva se prima i jako brzo raste. I sada zamislite da imate blitvu koju stalno režete za strane, a ovo će zapravo biti pre svega puno hrane, a drugo jako lep prizor i treće praktično zato što imate soliter pun hrane. S obzirom da blitva ide također sa strane, jedna rupa, druga, treća, četvrta, peta, 5 sadnica blitve koje mogu zaista obilno da hrane jednu porodicu. Izabrala sam crvenu blitvu, mada sam već posejala zelenu blitvu i to trajni spanać i onu srebrnu lisnu blitvu, ali one idu malo kasnije u baštu, one će ići u prolećno-letnju zonu sa kojom počinjemo od 1. maja. Za sada ću bacivati samo crvenu blitvu. Kao što sam rekla, sadnice su male, ali su funkcionalne i zaista brzo rastu. Sve ovo što sam do sad sadila, blitva se primila. I vidite, sad ću ih ubaciti sa strane. Vidite kako sam ubacila sadnice sa strane i ponovo sam dodala zemlju odozgo. I sada ću ponovo da stavim seno. Na taj način je ovo i malčinano i zaštićeno. Isti princip kao kod kupusarice. Sada ćemo ovo da zalijemo i ovo je gotovo. Sada ćemo raditi setvu niske boranije. Možete da sejete bilo koju nisku boraniju. Ja sam izabrala ove šarene kiflice. U pitanju je zaista jedna izdašna boranija koja ima i do 5 različitih berbi. Ovdje možete recimo žutu olovku, zelenu olovku, čudo Pijemonta, sve te niske boranije koje rastu kao žbunovi, zato što će ovdje sa strane da izbije niska boranije i da tu onako padaju njeni žbunovi. Sada je važno da vidite kako ovo treba da se pripremi. Napravila sam 5 rupa, 1, 2, 3, 4, 5 i napunila ovu gajbu mešavinom 3-2-1, ali samo do pola. Tako da su, evo, rupe ovdje slobodne i sada ću tu da stavim seme. Dakle, ovdje ću utisnuti seme. Jako je bitno da vidite kako to izgleda. Ovo je idealno recimo da radite sa decom, da se zabavljate. Uopšte nije komplikovano. 5 semena pored ove rupe. Evo ovdje je rupa. 5 semena ću da utisnem. Jer ova boranija kad nikne, ona će krenuti sa ove strane. Sada semena pokrijte ovom mešavinom i naravno ovdje ćemo dodati mešavine do vrha ove gajbe. Dodala sam mešavinu i stavit ću tanak malč. Može se desiti da seme krene iznad, odnosno da promaši rupu, vi ćete ga samo vraćati nazad. Dakle, vraćate ga sa strane. Sada sadimo krompir. Svi vi koji ste pratili naš kanal znate već kako se sadi krompir u gajbama. Prvo ćemo staviti malo sena. Svuda po zidovima. A nakon toga stavlja se mrtva kopriva kao resurs za krompir. U pitanju je resurs za kalijum. I sada preko ovog stavljamo mešavinu 3-2-1. Dodala sam mešavinu do vrha, zalila i sada ću ubaciti 3 krompira. Ali vodimo računa kako ubacujemo krompir. Jedan se ubacuje ovdje, dakle bočno, jedan ispred, a jedan ovdje sa strane, još jedna bočna ivica. Krompir se ne sme ubaciti ovdje jer kao što sam rekla, ovo ide naslonjeno na zid i ne želimo niti jednu kulturu sa ove strane. Sad ću preko da stavim još mrtve koprive i sena i krompir je posađen. Mrtva kopriva, pa ponovo seno. I sve to sad dobro zaliti. I posljednja gajba koja je napunjena na isti način, po istom principu, samo što je napunjena do vrha i naravno kao i krompir nema nikakve otvore sa strane. I ova gajba će imati 2 kulture. U pitanju je crni luk i tikvice. Odmah ću je malčirati zato što možete da pretpostavite, s obzirom da ovdje treba da posadimo, odnosno posejemo tikvice, ovo ide na sam vrh solitera.
Sada sejemo tikvice. Izabrala sam sortu bolonjeze. Bolonjeze je sorta kratke vegetacije, ali ne morate tu sortu, možete bilo koju sortu. Ja na početku nekako uvek sejem sortu bolonjeze, ona brzo dospeva za berbu, a nakon toga počnem da sejem i druge sorte tikvica, jer kad se zasedim, bolonjeze daju mnogo manje plodova, manje su tikvice, manje su žbunovi, kraća je vegetacija, a onda dolaze na red one tikvice koje će nas malo duže hraniti. Ubacit ću 2 semena, ali naravno ako oba niknu, može da ostane samo jedna sadnica, jer tikvica je grm, ona će ovo sve da pokrije kao kišobran preko ovog solitera. Dakle, ovo je malčirano da se ne bi brzo sušilo, zato što ide na sam vrh i sada ćemo preko tog malča da ubockamo luk svuda okolo. Luk je za mladu berbu, gratis kultura, kultura koju ćete ubrati pre nego što čitav ovaj prostor bude potreban tikvici. Sada kada smo sve posadili, potrebno je da složimo ove gajbe. Prvo na dno ide krompir. To je jedina kultura koju ovde treba da zagrćete. Dakle, treba da dodajete 2 puta travu ili seno, u zavisnosti od toga šta imate. Kako on bude rastao, tako mu vučete sa strane ove njegove loze, odnosno to njegovo stablo i lišće. Zagrćete ga 2 puta, nakon toga prestanete sa zagrtanjem jer nije više potrebno. Potrebno je naravno sve ovo zalivati, ali održavanje ću na kraju da pojasnim. Sledeća gajba koja ide je gajba sa kupusaricama. Evo ih. I njih je potrebno redovno zalivati, sve ovo potrebno redovno zalivati. Sledeća gajba je gajba sa blitvom. Blitva se reže i sve ovo će dati dobar ambijent ovim kulturama. Naredna gajba je naravno gajba sa boranijom. Boranija će padati sa strane i neće smetati ovim kulturama koje se nalaze ispod. Ujedno, boranija je indikator za grinju i čuva sve ove ostale kulture koje se nalaze ispod. I naravno, na vrh ide šlag na tortu, tikvica. Luk ćete obrati, on je ovde gratis kultura. Ako vam ne treba luk, možete da posejete još uvek spanać, rukolu, rotkvice, bilo šta što će prosto da se taj prostor samo iskoristi dok tikvice ne budu porasle. Ovde ostaje jedan grm i taj grm će ovako padati sa strane kao kišobran. Što se održavanja tiče, ovo je potrebno samo zalivati. Praktično je recimo da zalijete odozgo i da to sve kaplje ka dole, ali jednostavno možete da imate nekakvu kanticu za zalivanje kojom ćete svaku ovu gajbu bez skidanja zasebno da zalijete. Zalivanje mora da bude jednom u 3 dana, zato što su gajbe i nekako su izložene i vetru i sušenju. I jedna od najvećih grešaka koje ovde može da se desi jeste da napravite lošu mešavinu 3-2-1. Dakle, to je mešavina zemlja, kompost, đubrivo 3:2:1. Imamo mnogo epizoda koje o tome govore. I ako recimo iskoristite glinu ili ukoliko ta zemlja koju koristite u punjenju nije mrvičasta i nije nekako dobra, ima previše gline, može se skameniti kompletna ova mešavina i na taj način recimo seme će loše nicati, ostale kulture neće imati dovoljno hrane. To je jedina greška koju ovde možete da napravite. Sve ostalo ako pratite po ovom protokolu kako sam ja uradila, možete da očekujete berbu. I sad pogledajte šta se ovde očekuje. Berete tikvice gore, berete luk, režete, berete boraniju, dakle sa svih strana će rasti boranija, režete redovno blitvu, imate kupusarice. Zaista savjetujem da ako imate mali balkon izaberete lisnate keljove, raštan, recimo različite lisnate keljove, jer oni se isplate. Tu stalno možete da berete listove i naravno na kraju dobijete krompir. Najbolje od svega što u istu gajbu gdje je bio krompir možete ponovo da posadite krompir, a kada sve ovo oberete možete ponovo da napravite punjenje i da posejete ili posadite iste kulture na isto mesto. Greška koju također možete da napravite jeste izbor stajnjaka. Ovdje nam treba pregoreli stajnjak, dakle stari stajnjak ili bilo koje organsko granulirano đubrivo. Kada napravite mešavinu 3:2, dakle zemlja i kompost,
neka kanta bude od 10 litara, dodajte 3 šake granuliranog stajnjaka bilo kog. Može da bude goveđe, konjsko, pileće, svinjsko, šta god nađete u vrtnom centru ili u poljoprivrednoj apoteci. To je sve za današnju epizodu. Za narednu epizodu pripremam vam zanimljivu kombinaciju. U pitanju je zelena berba cele godine. Vidjet ćete, vrlo je zanimljivo i upotrebit ću zanimljive kulture. A sada ću vas podsjetiti da su još uvek dostupne nove verzije projekata bašte. U pitanju je projekat bašte za 10 gredice, projekat balkon bio bašte i to za sve 3 klimatske zone, ali te verzije projekata su dostupne do 15. maja. Nakon toga se prodaja zatvara i ove godine zbog mojih unapred isplaniranih aktivnosti više nećemo organizovati prodaju projekata. Projekti su gotova rešenja gdje vam je svaki pokret u bašti unapred isplaniran i upisan i snimljen putem tih vodiča. U pitanju su doživotna rešenja koje možete primenjivati u svojoj bašti, a više informacija o tome, ukoliko vas to zanima, možete da pogledate na linku koji će biti postavljen u komentaru ispod ove epizode.